अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शोएब नबी मुजद्दिदी। यहाँ अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोलीमार चौरंगी पर, जो कि लाजमाबाद की तरफ रिजवा की तरफ रास्ता जा रहा है। ये मेरे सामने लेमसी लॉन है, दिखाइएगा। ये लेमसी लॉन है। यहाँ पर हमारे हजरत मुजद्दिद अल-सानी रहमतुल्लाह अलैह के उससे बाबरकत की मुबारक घड़ी आ चुकी है। यहाँ पर उर्स शुरू होने वाला है। ये सालाना इज्तिमा तमाम जितने भी औलाद इमाम रब्बानी है उनकी तरफ से किया जाता है, और हर साल ये सफ़र में होता था, लेकिन अब की दफ़ा हमारे सरपरस्त आला जो कि साहबजादा असद अहमद मुजद्दिदी साहब, जो कि हमारी तमाम कारवा के रुए रवा हैं, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा लेट हो गया प्रोग्राम। ये प्रोग्राम का बाकायदा यहाँ पर अभी आगाज़ होने वाला है, और हम इसकी आपको लाइव कवरेज दिखाएंगे यहाँ से। और इस प्रोग्राम का ख़ास और ख़ास मकसद ये है कि जितने भी औलाद इमाम रब्बानी हैं उनको हजरत साहब की तालीमात से फ़ज़ाइल से आगाह करना, और आप की जो काविशें हैं इस सिलसिले में, और अपने दीन मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के लिए जो आपकी खदमात हैं, बेसिकली हम उनका जो है वो प्रचार किया जाता है यहाँ पर। और जितने भी औलाद रब्बानी हैं यहाँ पे इस वक्त तशरीफ़ लाते हैं। उसके अलावा उलमाए कराम तशरीफ़ लाते हैं, मशाइख अज़्ज़ाम आते हैं, नाता हज़रात आते हैं, और जो बच्चे इस साल में हिफ्ज़ कुरान शरीफ कर चुके होते हैं उनकी दस्तारबंदी भी होती है, और उसके बाद में थोड़ा सा तनावल का भी एहतमाम किया जाता है, और ये तमाम के तमाम अपनी मदद आपके तहत किया जाता है। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर बाकायदा इसका आगाज़ होने वाला है। आइए आप मेरे साथ, मैं आपको जो है लाइव इसकी चीज़ें दिखाता हूँ। मैं खता बार बार कहता हूँ, मैं खता बार बार कहता हूँ, खता बार बार कहता हूँ, उनका मंगता, उनका मंगता, मंगता, उनका मंगता, उनका मंगता, उनका मंगता, उनका मकाई बड़ा जागिर पाना सही अफजल को अपने कमल जाए हमने तो मैं अपनी खेलों में गवाई है, हमने तो कमाई सब खेलों में गवाई है, सबने सब महशर में ललकार दिया हमको, सबने सब महशर में। हमें ये बात समझने में आसानी हो जाती है कि दीन सिर्फ एक थ्योरी का नाम नहीं है, बल्कि दीन प्रैक्टिकल है। दीन जो है और ये सब कुछ हमें इन बुजुर्गों की जिंदगियों में मुजस्सम होता इस तरह नजर आ जाता है कि हम इस बात का बिल्कुल भरपूर अंदाजा कर लेते हैं कि दीन पे अमल कैसे हो सकता है, और जो जमाने की मुख्तलिफ जबानें और अदवार की रुकावटें हैं उनको कैसे उबूर किया जा सकता है।
کیونکہ جہاں بھی حق ہوگا نا، دین کیونکہ حق ہے، جہاں بھی یہ حق ہوگا تو اللہ کا یہ بنائے ہوئے قانون ہے اس دنیا کے لیے کہ وہاں اس کے مقابلے میں باطل ضرور کھڑا ہو۔ اگر اللہ چاہتا تو اپنی مشیت سے اس باطل کا کلہ کما کر دے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ بھی شیطان کا وجود بھی عمل میں آ گیا، وہیں سے شیطان کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ آدم کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں مقبول کر لیا اور شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال کے راندہ دیا۔ آدم کے لیے کہا کہ قبولیت، تقبل، مقبولیت، یہاں تک کہ نبوت اور مقام استفاء، صفی اللہ ہونا، اللہ کا چنا ہوا بندہ ہونا، اور شیطان کے لیے کہا فخرج منہا کہ نکل جا، نکل جا، فإنک رجیم، تو رجیم، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور تجھ پر قیامت تک۔ تو آدم کے لیے اللہ نے ہدایت اتاری اور آدم کے ذریعے سے ہدایت اتاری، اور شیطان پہ اللہ نے لعنت اتاری۔ یہ سلسلہ آویزش کا شروع ہو گیا۔ اسی کو اقبال نے کہا ستیزہ کہا رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کہا رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بلا۔ یہ دو استعارے ہیں گویا، چراغ مصطفی اور شرار بلا، یعنی حق اور بات۔ تو یہ مقابلہ اللہ نے پیدا فرما دیا، اور یوں ایک سلسلہ قائم ہو گیا۔ گئے بہت سی زیارت گاہیں، حاضریاں دی، بزرگوں کی بارگاہوں میں حاضریاں ہوئی، الحمدللہ بہت بڑی تاریخ ہے وہاں ترکی میں۔ یہ بات ہے، اور بھی دنیا میں ہے سوائے چند ایک علاقوں کے کہ جہاں یہ تاریخ مٹا دی گئی، ورنہ اسلامی دنیا میں اس تاریخ کو پوری قدر و منزلت کے ساتھ محفوظ ہے۔ اور اہل ترک کی محبت تو ماشاءاللہ قابل اتباع ہے۔ آج ان کا کلچر، ان کی سوسائٹی کہیں بھی جا پہنچے، لیکن انہوں نے ایک بات کا قائم کی، اپنی روایت کو، اپنے تعلق کو، اپنی تاریخ کو، اپنی میراث کو زندہ رکھا۔ یہ بڑی بات ہے، اور شاید اسی لیے وہ دوبارہ زندہ ہونے جا رہے ہیں۔ تو وہ انطاکیہ ایک جگہ ہے، انطاکیہ، دیار بکر اور انطاکیہ یہ تھوڑا سا فاصلے پہ۔ ہم دیار بکر بھی گئے، انطاکیہ بھی جانا ہوا۔ تو انطاکیہ میں حبیب نجار، حضرت حبیب نجار کا مزار ہے۔ یہ حبیب نجار کون ہے؟ یہ کس صدی کے بزرگ ہیں؟ کتنا عرصہ ہوا ہے؟ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھو اللہ والے کبھی مرتے نہیں ہیں، ان کی تعلیمات کبھی مردہ نہیں ہو سکتی، ان کی روحانیت، ان کا فیض، ان کا اثر آج بھی زندہ ہے۔ چنانچہ وہاں انطاکیہ میں ان کا مزار ہے، اور یہ بزرگ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے چند حواریوں کو بھیجا تھا اس شہر میں انطاکیہ میں تبلیغ فرمانے کے لیے، تو جب وہ یہاں پر آئے تو انہوں نے آ کے لوگوں کو حق کی دعوت دی۔ قوم بہت گمراہ ہو چکی تھی اور شرک و بت پرستی میں اٹی ہوئی، انہوں نے ان کی مخالفت کی اور ان کو ماننے سے انکار کیا اور جھٹلانے لگے۔ تو یہ جو حبیب نجار تھے نا، یہ کہیں سے پھر اپنی بستی سے آئے، یہ ایمان لا چکے، یہ راستے میں ان سے متاثر ہو کے انہی دنوں میں یا اس سے کچھ پہلے مسلمان ہوتے۔ تو یہ آئے، وجاء رجل من اقصى المدینہ، وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم ان کو کیوں جھٹلا رہے ہو؟ یہ تو اللہ والے لوگ ہیں اور یہ تو حق کی بات کر رہے ہیں۔ اتبعوا من لا یسألکم علیہ اجر، ان کی پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو، یہ کوئی تم سے دنیا نہیں مانگ رہے، تم سے اجر و اجرت کا سوال نہیں کر رہے، ان کے پیچھے چلو۔ وَمَا لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ۔ بس جب یہ واقعہ ہوا اور انہوں نے حق کا ساتھ دیا تو ان کو اس کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑی۔ اللہ والے، سبحان اللہ، جن کو حق کی قدر پتہ ہو۔ ہم دنیا کے اندر محب ہو جاتے ہیں کبھی اتنے اپنے لیڈروں کی محبت میں، دنیاوی کاز میں اور سیاست میں، لوگ جان کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، کوئی عجیب و غریب بات نہیں، یہ ہوتا رہتا ہے۔ محبت میں
कोई खेल तमाशा नहीं होता, मोहब्बत में कोई खेल तमाशा नहीं होता। और सुकरात किसी जहन में आज जिंदा नहीं होता, होठों पे जो उसके जहर का प्याला नहीं होता। लोग इस तरह मोहब्बत में लुटा कर सब कुछ अपनी तारीख रकम करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़े लोग वो हैं जो अल्लाह की, उसके नबी की मोहब्बत में और हक के रास्ते पर अपनी जानें कुर्बान करते हैं, और वही हकीकी तौर पे कुर्बान है। चुनांचे हबीब नज्जार को बहुत बड़ी कीमत चुकानी फाउंडेशन के रूह रवां सरपरस्त आला और इसके अलावा जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सिंध के नाइब नाजिम जनाब साहबजादा असद अहमद मुजद्ददी साहब, और ये सारी इन्हीं की काविशें हैं, इन्हीं की मोहब्बतें हैं, इन्हीं की अक़ीदतें हैं, जिसके तवस्सुत से हम हर साल अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से हमारे इमाम रब्बानी जो हमारे पीर मुर्शिद हैं हज़रत मुजद्दिद अलफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, उनका उर्स बामुबारकात इन्हीं की सरपरस्ती में हम करते रहते हैं। अभी बीच में सख्त अलालत की वजह से हमारा ये प्रोग्राम 1 महीने के लिए लेट हो गया, लेकिन उसके बावजूद आपने अपनी अनथक मेहनत से, काविशों से इस सिलसिले को इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले सालों की तरह रवां दवां रखा। हम तमाम जितने भी इस फाउंडेशन के मरकज़ी रुकन हैं, हम तमाम की दुआएं आपके साथ हैं, और हम रब करीम से ये दुआ करते हैं कि आपका साया इसी तरीके से हमारे सर पर सलामत रहे, और इसी तरीके से आप ये खुशियाँ भरे नमात हमें दिखाते रहें, इसके फ़याज़ व बरक़ात से हमें रोशनी मिलती रहे। आइए हम इनसे आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वनसल्ली अला रसूलिल करीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। शुक्रिया शोएब नबी साहब मुजद्ददी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपने जो कदमात खैर मेरे लिए कहे, मैं उस पर शुक्रगुजार हूँ आपका। बात सिर्फ इतनी सी है कि बहैसियत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी हज़रत शेख अहमद सरहंदी फ़ारूक़ी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की औलाद होने के नाते जो हमें फ़राइज़ अंजाम देना चाहिए वो हम देने की पूरे ख़ानदान के लोग कोशिश करते हैं कि इस्लाह अहवाल भी हो, इस्लाह अक़ाइद भी हो, इस्लाह तसव्वुफ़ भी हो, और हज़रत इमाम रब्बानी का पैगाम जो है वो आगे की तरफ सब लोगों की तरफ पहुँचे। इमाम रब्बानी एक हमागीर शख्सियत का नाम है। हज़रत इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह वो आलमगीर शख्सियत हैं कि जिनके फ़यूज़ व बरक़ात पूरे बर्र-ए-सग़ीर में और पूरे आलम इस्लाम में आपको मिलते हैं। आप एक रूहानी शख्सियत के एतबार से एक इल्मी शख्सियत भी हैं, और आपने जिस तरह दीन में जो खराफात दाखिल हो गई थी और दीन में जो बिदात शामिल हो गई थी और दीन का जो नक्शा बिगाड़ दिया गया था अकबर बादशाह ने, और अपने उस दीन का नाम दीन इलाही रखा उसने। अकबर जदोजहद की, जिहाद किया, हर सतह पे इल्मी जिहाद किया, रूहानी तरबियत का मामला हज़रत ने किया, और बर्र-ए-सग़ीर के तूल व अर्ज़ में हज़रत ने एक ऐसा जिहादी जज्बा बेदार किया कि जो क़त्ल व गारतगरी पे मुश्तमिल नहीं था, बल्कि रूहानी इनक़लाब पे मुश्तमिल था। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हर सतह पे बादशाह वक्त का, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का बनाए हुए दीन का कला कमा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह दीन को असली शक्ल में, सूरत में मिल्लत इस्लामिया के सामने वाज़े किया। आप ये देखिए कि हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह वो इतनी बड़ी शख्सियत हैं कि उन पे तमाम मकातब फ़िक्र एतक़ाद भी करते हैं और उनके नाम की अहमियत को, उनके काम की अहमियत को समझते हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वो अपने मलफूज़ात शरीफ में लिखते हैं कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह वो अज़ीम शख्सियत हैं कि जिनकी वजह से आज दीन को तक़वियत मिली हुई है, और दीन जो है असली हालत में हमारे सामने मौजूद है। आप फरमाते हैं कि आज ये
मीनार मस्जिद के मीनारों से जो ये सदाए अल्लाहु अकबर बुलंद हो रही है, और खानकाह में बैठे हुए जो मशाइख हैं वो अल्लाहू की ज़रबे लगा रहे हैं और तज़किया नफ्स कर रहे हैं, और दीन का जो निज़ाम आपके सामने इस वक्त वाज़े है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की काविशों की वजह से है। अगर हज़रत इतना बड़ा कदम नहीं उठाते और इतनी बड़ी फ़िक्री जिहाद की राह हमवार नहीं करते तो ये मामला बिल्कुल जो है दीन जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो बात सिर्फ वहीं आती है कि हम ख़ानदान के लोग जो हैं वो हज़रत मुजद्दिद साहब अलैहि रहमा के उर्स को के मौके पे उनकी तालीमात को आम करने की कोशिश करते हैं, और इंशाअल्लाह तादमे आखिर ये कोशिश और काविश करते रहेंगे। जमात अहले सुन्नत भी इस सिलसिले में जो भी दीन के बड़ी शख्सियात हैं उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह उनके पैगाम को आगे करती रहती है। मैं इन्हीं गुजारिशात के ऊपर अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ और एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के खानवादा पाक की ये कोशिश, और यकीनन ये हज़रत इमाम रब्बानी अलैहि रहमा का फैज़ है जो उनके खानवादे में, उनके सिलसिले के लोगों में अब तक जारी व सारी है। एक तवील अरसा हालांकि गुजर गया, तकरीबन 400-500 साल का अरसा, मगर वही बात है कि अल्लाह वालों की जो बातें हैं वो हमेशा ज़िंदा रहती हैं, उनके कारनामे हमेशा कायम रहते हैं और अल्लाह ताला उनके फैज़ को जारी व सारी रखता है। बस शर्त यह है कि अपने इन असलाफ़ और इन बुज़ुर्गों से हम सच्ची मोहब्बत भी रखें और उनके रास्ते पे चलने की कोशिश भी करें। तो ये भी बड़ी गनीमत है क्या उनका नाम लेने वाले मौजूद हैं, उनसे मोहब्बत करने वाले मौजूद हैं और बाकायदा एहतमाम के साथ ये प्रोग्राम आप कर रहे हैं। खानवादे के लोग, साहिबजादा असद अहमद मुजद्दिदी साहब और उनके रफ़क़ा और खानवादे के हज़रात माशाअल्लाह बड़े एहतमाम से हर साल इस सिलसिले को जारी रखे हुए हैं, और मैं ख़ुद भी एक अरसे से प्रोग्राम में शरीक हो रहा हूँ और माशाअल्लाह मैं देख रहा हूँ कि जो नज़्म व ज़ब्त है और बापर्दा ख़वातीन का अलहदा इंतज़ाम है और शरअ के मुताबिक सारे मामलात हैं, हर चीज़ का एक डिसिप्लिन है, संजीदा गुफ्तगू का माहौल है, अच्छे उलमा तशरीफ़ लाते हैं, और ये हज़रत इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ उनका करम है कि मुझ गुनाहगार को भी और इसमें हाज़िरी का मौका हासिल होता है। तो मैंने जो कुछ देखा उससे वाकई दिल को इत्मीनान होता है। अब ऐसी महफ़िल बहुत कम हो रही हैं जो संजीदगी हो, इखलास से की जाए, वरना अब ज़्यादातर जो है ग्लैमर आ रहा है, दिखावा ज़्यादा हो रहा है, उछल कूद करने का शौक़ लोगों को ज़्यादा हो गया है। तो अब हमें ज़रूरत है कि हम हज़रात बुज़ुर्गान दीन की तालीमात को ज़िंदा करें और उनका सही तसव्वुर लोगों के सामने पेश करें। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत इमाम रब्बानी का फैज़ है कि उनके ज़रिए से आज उनका खानवादा या उनके मुरीदीन या उनके सिलसिले के लोग, और इस तरह जहाँ जहाँ भी बुज़ुर्गों का सच्चा फैज़ जारी है वहाँ वहाँ उनके सिलसिलों के और खानवादे के लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक सही रिवायत को लेके चल रहे हैं। और ये मुझे मालूम है कि ये कोई 14-15 साल से ये सिलसिला जारी है। तो ये बच्चे जो हैं जो पैदा हुए 14-15 साल में बालिग हो गए होंगे और वो माशाअल्लाह शुरू से देख रहे हैं या उनकी तरबियत हो रही है, ये पैगाम आगे नस्लों को पहुँच रहा है। मेरी दुआ है कि ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे ताकि हमारी नस्लें भी इन फैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होते रहें। तो मकसद यही है कि दुनिया में भी कामयाबी हासिल हो जाए और आखिरत में भी अल्लाह ताला की बारगाह में हम मकबूल और मुक़र्रब हो जाएँ। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम गुलाम साबिर यूसुफ़ी। बहुत ही पुरवकार तकरीब जो कि निस्बत हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से रखेगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हर साल की तरह इस साल भी बड़ी खुशो-खुज़ू के साथ इस महफ़िल को सजाया गया। तमाम इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह जौक दर जौक उशाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं और ज़िक्र मुस्तफ़ा समात कर रहे हैं। मैं पूरी इंतज़ामिया को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी इन काविशों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला अपनी रहमत के सदक़े में उन पर बेबहा बरकतों का नुज़ूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। इस्लाम शम्स साहब ने शिरकत फरमाई खसूसी। हम सिर्फ उनसे इतना पूछना चाह रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे तकरीब में शिरकत की तो उस हवाले से थोड़ा सा हम उनसे गुफ्तगू करना चाहेंगे
کہ کیسا پایا اور حضرت صاحب مجدد صاحب علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ السلام علیکم جناب۔ پانی کی جو ہمارے عرس مبارک ہے اس کے حوالے سے آپ نے شرکت کی، کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ سر جی آپ کا کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم امام حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے اس میں یہاں شرکت کی۔ ہم نے ہمارے بڑے پیارے پرانے دوست ہیں صاحبزادہ اسد احمد مجددی صاحب، وہ ہر سال عنایت فرماتے ہیں، ظاہر برسوں پرانا ساتھ ہے ان کا، 1971 سے ہم ان کے ساتھ ہیں، اندازہ کریں تو 40-45 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا، پوری ہم نے زندگی گزاری۔ اور پھر حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ، ظاہر اولیاء کرام کا جہاں بھی تذکرہ ہو تو روحانی سکون حاصل ہوتا ہے نا ان کے تذکرے سے، اور پھر جب کوئی دوست یاد کرے اور جہاں اپنائیت ہو تو وہاں دگنی دلی اور زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو میں اسد مجددی صاحب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ وہ ہر سال، پہلے تو سر ہال میں وہاں سر سید لان میں ظاہر وہاں ہر سال آنا ہوتا ہے، آج یہاں آنا ہوا تو بڑی خوشی، اور پھر ظاہر دوست بلائے تو بہت ہی دلی خوشی ہوتی ہے، اور ایک اچھا ماحول، ظاہر خواتین بھی سب فیملی، اور پھر ان کا خاندان کسی سے ڈھکا چھپا نہیں نا، ان کے والد صاحب کبیر صاحب نے ہاں پولیس میں رہتے ہوئے بھی ایک باعزت و باوقار زندگی گزاری، تو ہم تو اس خاندان کے بھی بڑے مشہور ہیں کہ بھائی ان سے ہمیں بھی بہت کچھ موقع ملا زندگی میں، بہت کچھ سنبھلنے کا، سمجھانے کا۔ تو اور آج کی عرس کی تقریب میں بھی اس لیے شرکت ہوتی ہے کہ بھائی اللہ کا ولی ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے نا، تو اسی طرح جب کوئی اللہ کا ولی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا اگر خیر ہو تو اللہ یاد آتا ہے نا، اللہ کا خوف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اجاگر ہوتی ہے، بس اسی لیے ہم یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے یہاں حاضر ہیں۔ موجود ہیں جماعت اہل سنت پاکستان سندھ کے معاون جناب شیخ انور حبیب صاحب، ہم ان سے بھی تاثرات لیتے ہیں، انہوں نے بھی یہاں پہ شرکت کی ہے۔ السلام علیکم۔ آپ نے بھی ماشاءاللہ یہاں پہ شرکت کی، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے، اور ہمارے خاص طور پہ صاحبزادہ اسد احمد مجددی صاحب کے لیے بھی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، جماعت اہل سنت پاکستان کا میں معاون خصوصی ہوں۔ ابھی ہمارے قاضی نور اسلام شمس صاحب جو ہیں نا، یہ مرکزی سیکریٹری اطلاعات کا عہدہ بھی ان کے پاس رہا، آج کل موجودہ سندھ کی کابینہ میں یہ سیکریٹری اطلاعات ہیں، اور بڑے فعال رکن ہیں۔ جہاں تک اسد مجددی کا تعلق ہے، وہ ایک ہمہ جہت شخصیت ہیں، اور وہ بھی ہمارے سندھ کی سطح کے جو ہے نا نائب ناظم اعلیٰ ہیں، اور وہ اس سے 6 سال سے چلے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ تنظیمی طور پہ انہیں بڑا تجربہ، وسیع تجربہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کا تعلق خود امام احمد سرہندی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہے۔ تو ہوتا ہے نا سلسلہ کہ میں مرید ہو گئے، بیعت ہو گئے تو وہ مجددی کہلائے، تو یہ جو پروگرام ہوتا ہے یہ خاندان کا خالص پروگرام ہوتا ہے۔ تو اس میں 12-15 سالوں سے ہم اس میں شریک ہو رہے ہیں، اور اسد مجددی صاحب اس کی سربراہی میں یہ پروگرام منعقد ہوتا ہے، بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے۔ اور اس سال بھی جو ہے نا ماشاءاللہ ہمارے مولانا رضوان نقشبندی صاحب نے بڑی روح پرور تقریر فرمائی، مطلب یہ کہ وہ بڑے واقعات، تاریخی واقعات، مغلیہ دور کے واقعات، اور ان کا دور یعنی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا دور، ان کی خدمات کو واضح طور پہ اجاگر کیا۔ یہی وقت کی ضرورت ہے، یہی جماعت اہل سنت پاکستان کا موٹو ہے کہ بھئی بزرگان دین کی، اولیاء کرام کی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ تو یہ بھی مقامی سطح پہ ہمارے جو ساتھی ہیں، کارکن ہیں، وہ یہ کام سر انجام دیتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ معاونت کرتے ہیں اس میں انشاءاللہ، اور آئندہ بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں الفجر فاؤنڈیشن کے صدر، اور اس کے علاوہ کراچی لاء سندھ ایڈوکیٹ کراچی سندھ بار کے رکن، فعال رکن جناب رئیس احمد ایڈوکیٹ صاحب، انہوں نے بھی خصوصی دعوت کے اوپر یہاں پہ شرکت کی ہمارے حضرت صاحب کے عرس میں۔ آئیے ان سے تاثرات جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسا آپ نے یہاں پہ شرکت کی، کیسا پایا اور کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ بڑا روحانی اجتماع تھا ماشاءاللہ سے، میں پہلے بھی کئی دفعہ شرکت کر چکا ہوں ان پروگراموں میں، اور بڑا ایک عجیب سماں ہوتا ہے، اور پرانے بزرگ جو ہے، پرانے لوگ، ان کی تاریخ کا پتہ لگتا ہے، ان کے معاملات کا پتہ لگتا ہے۔ تو ماشاءاللہ مجدد الفسانی سے ایک زبردست شخصیت ہے،
तो उनके प्रोग्राम में आके बड़ी खुशी हुई। और दूसरे जो मुकर्रिरीन थे उनकी तकरीरों से भी कुछ मालूमात मिलती हैं। तो उम्मीद है कि ये प्रोग्राम हर साल जैसा होता है, अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे और बड़े पैमाने पे उर्स मनाए। हमारे साहबजादा असद अहमद मुजद्दिद साहब जो कि हमारे सरपरस्त आला, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? असद मुजद्दिद साहब हमारे समाजी और मजहबी रहनुमा हैं, कराची सिंध सतह के हैं, लेकिन ख़ास तौर पे असद मुजद्दिद भाई की खिदमत दांडी कोरंगी में बेइंतहा है और हर दाम में अपने सब लोगों का साथ देते हैं और लोगों के साथ बड़ा ताउन करते हैं। और ये उर्स मुजद्दिद अल-फ़सानी उर्स में भी बहुत काविशें करते हैं माशाल्लाह इनकी वजह से, और चार चांद लग जाते हैं प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया। तकरीर के बाद तो इतने नहीं थे लोग यार। नौमी तुझे तेरी बेगम पूछ रही थी। नहीं नौमी माशाल्लाह आपको पूरा रिकॉर्ड रखो। जनाब जनाब नहीं, मेरा तो वो रिजवान साहब कह दिया, वो वली कह रहा था नहीं, मैंने कहा भाई उन्होंने कहा है और जो बयान उन्होंने दिया है वो जी।